阿弥陀佛，大家好。真歹势，这个师傅不安尼久无讲经，कारण师傅常常问人的当甲班，较早听的心经听到安怎？有人讲师傅讲了啥物咧？讲了个影常来只，心经讲来讲去本常来只会讲，听到几若摆本常来只讲的物件，都听了你无明白，了会讲，我了袂晓安怎去做。jadi 讲准度较减限呀，安尼一istilah jadi 听了但无当甲着无当甲哦，佫无伊的办法。万个师傅听安尼，佫敢若最初也无一个idea，甲伊讲安怎吼？甲有人讲心经，敢若心经啊，到金刚经，itu是一个kebijaksanaan memang dia kangkong untuk dijelaskan ya, untuk dijelaskan, untuk ditangkap dengan kata-kata yang kata-kata istilah-istilah memang dia kangkong supaya orang karena 智慧 untuk apa? Untuk orang 体会呀，orang 我 renungkan, orang sadari ya. Itu mikirnya bukan kata-kata orang langsung 听了 langsung 明白， tapi orang 去体会，去 renungkan 了咧，orang ampuk去 orang kehidupan. Jadi ini师父 bukan mendalam, kak kentan sebut ini coba jelaskan, kak tahu jelaskan Jingkang Jing, jelaskan kong sebut terakhir pun ting cuma setengah jalan ni, karena kong liao kayaknya kalau pun tiang kalau saya bukan kapan sebut kuah aneh orang tiang jadi ini sebut ulang jadi dalam Jingkang Jing ini sebut coba ulang tuh Jingkang Jing, tapi bu jelaskan kata per kata, bu ceku jelaskan karena ceku mungkin orang听ulang-ulang siang aja. Kalau istilah kata-kata aja. Kalau pun bu bimpe, pun bu tan manfaat. Lagi pula jadi sepupu pun ini hoi langsung bagaimana untuk kehidupan sehari-hari ya. Ditambah juga ini kayaknya usaha aneh libur karena ini dalam ini mulai pengen sesuai ampun kak bunda tiba-tiba nih kayak ketarik perasa ibu kolesterol asam urat memang sepupu pun kaki terapi ya, terapi mandiri makanya ban konjing kakinya li sepupu mulai ki coba Malaysia coba AEC penjelasan untuk orang ini Jingkang Jing dan Jingkang Jing Kong boleh bawa Sinjing ya. Jadi Jingkang Jing sepu coba rangkum lagi dari 10 pertanyaan cap hang mikia kak cap kai wen hawa 10 pertanyaan yang kami yang walang tataji walang se wa u quan he kak walang se wa. Jadi ini mulai dari pertanyaan pertama, tadi bagaimana menghadapi kecemasan dan ketidakpastian hidup. Jadi seluruh rasa ini teit kaili, engkai walang kali walang pasti tataji kue pasti uwe li walang huan lo walang kia oma cai ancoa misalnya walang kuah pesi wa kuah peni cai ho kalau beho ancoa li mungkin walang cukang li cai talo li aduh mungkin cinci le ekonomi bukan jaho ini kalau misalnya wei kongsi ini kam li wei tau ke pecat wa ancoa li walang做生意最就kok ceo ini ancoa sih wa kalau misalnya ini 生意最就未做我安怎咧jadi walang tataji咧walang pasti umik ke walang huan loi讲walang 警察 dharma 有佛法就有方法ada dharma pasti ada caranya jadi walang kongki yang Jingkang Jing ancoa walang selesaikan ancoa Jingkang Jing ancoa bantu walang untuk ini supaya walang 面对 menghadapi walang 欢乐 walang kecemasan walang ketidakpastian hidup jadi ini walang ki Jingkang Jing 有一句话一切有为法如梦幻泡影
一切有为法，如梦幻泡影。Jadi segala fenomena就是我人alami hami mikir aja，我人发生去我人的生活啊，哈咪物件就我人想，我人rasakan，我人感觉的啦，我人想出来的啦，我人摸到，我人看到，我人听到，meliputi ini semesta alam ini 世界的物件，ini 世界，ini 我人的keluarga，我人的家人啊，加了啊，sesungguhnya金刚经cuman 讲这句话咯。一切有为法的是ini fenomena seperti ambil embun, luar, embun terus seperti mong, mimpi huan seperti ilusi maksud ane sihir ane pau seperti ambil busa, ing seperti ambil seperti bayangan. Jadi si Cekong ini segala warna kecemasan, walau huanloi si sebanyak aja, sementara aja. Bo selamanya walang tiap-tiap huanlo ka, walang tiap cicam, walang tiap-tiap mungkin tiap-tiap hogia, tiap-tiap kayak lang pengantin baru, tiap-tiap huahi tak tajik ambil wa ai lulu ai wa pasti ulewat masa pengantin baru. Jadi kalau ni baik kebahagiaan, baik kesedihan, baik hamil pun walang rasakan walang senyum hamil kalau ni hanya bersifat sementara seperti mimpi kunkina huak bang walang cek ni mah boleh lo seperti embuna luar chỉ thấu出来是embun mah boleh lo. Jadi sama itu juga wah kecemasan pasti ebo juga jadi biarkan ia berlalu itu siapa kau pasti ia kuiki seperti langkah hunnya pengantin baru bukan jenis bukan noni justru ukian ikut hamil usin pengalaman usin proses usin perasaan sudah ukian hamil usin perasaan. Jadi perasaan berubah misalnya orang tu manajer wah si cekai manajer tiba-tiba wah huan lu wah tiup pecah cincin tiup pecah按照你金刚经bantu我人爱在下面无我相无人相无我相tanpa wujud aku tanpa hamil tanpa wujud keakuan. Jadi tersikong wah mungkin 公司都打了pecah wah我也是做咩做白行mungkin selama ini wah hobi cuci coba wah ki做点心apa coba做 online lang PO makanan wah ko kumpul kat wai bo ki chu kat wai kia ki chu wai tiam sia kat pepe kat wai bo pepe zo pepe kat wai kia pepe zo wai kia mungkin wah kai zo me kia wah hubunganเป็นkak dekat loh. Jadi wah lang bekong wah lang mungkin pecah dunia setahun runtuh setahun rasanya berguna wah sebagai kepala keluarga wah gagal tidak begitu. Jadi mungkin saya akan jelaskan lebih jauh sebagai istilah hikikomori ini jadi istilah bagi sekailang kat xiao len lang ilang ki gua hao mungkin kuca tak cek si jaga rupanya 做工的时未晓做工 atau mungkin kesalahan hotel ke manager jadi ilang merasa kok menjadi orang gagal, orang yang tidak berguna. Jadi ilang shopping menghadapi menerima ini kegagalan atau ini kesulitan ini kangko mungkin tu dia hobuli orang cuken siapa apa hobuli orang kihu merasa orang kihu. Jadi merasa balik kitui kicu pangking apa ambil pulang kangkong aku iji dia ambil pangking li game li kuah medsos kuah hami aja bo culai sama sekali kak culai mai kong wapun bo. Jadi ini tersi aneh je kongkin xiao len lang li aneh hami lo aneh fenomena aneh kejadian jadi seluruh usaha umat pun kan bukan kong
讲金人安尼个，古早人讲起伊40几岁啊咯，伊讲伊廿几岁时做工啊咧，互人骗去啊，做工好好去一个位啊，朋友骗去讲去别位做工资较悬啊，即伊相信伊朋友啊，即你来讲金，伊个工作一停哦。就是爱跳去别位，路边朋友是骗伊个，敢若食醋，看到伊做工甲头家安尼甘安尼好啊，头家使用伊啊，即你骗伊讲去别位较好势啊，工资较悬，较有马赛对吧？伊跳路边是骗伊，即伊无工做，爱捌咧，就对头家，就多啦伊哦，即你交价即个10几年个40几年，有20年啊，伊无出来家己厝。真诶咯，别你伊是40几岁咯。即个呢，就是做咩事会安尼哩？即我会使用诶呢《金刚经》诶，一切有为法，如梦幻泡影啊。即个我袂使讲我出来做工，我问即你是白我会sukses啊，我有harapan，我有cita-cita啊。Jadi rupanya ini dunia aneh kejam juga, 我最所謂 harapan cita-cita tak tercapai啊。Jadi 嚟做咩咧？古早讀冊jadi 最數咧，ini dunia 無sesuai 甲我無做甲我，ini dunia 上kejam了，lebih baik 咧我menghilang，我咪menghadapi dunia。jadi 我愛知，ini dunia 甲我人anggap nyata 咧，我人anggap kejam ini dunia berarti 我人anggap nyata loh，就是ini berlawanan tidak sesuai dengan Cingkang Cingkong， 如梦幻泡影tidak nyata hanya ilusi aja。我人咪 terlalu serius， jadi 我人咪anggap ya nami aku adalah orang yang gagal lah, 我是失敗的人，我無harapan， 我無berguna， itu 無sesuai啊，金剛經講無我相，無人相，tidak ada wujud aku yang selamanya， bukan 講我做pekerja selamanya pekerja， 我做 manager selamanya manager 啊。所以我有看這個 video 片的，有一個爸爸伊也是對來厝的時，伊一個 manager 去一個銀行真大，伊對來厝的時間講 meskipun 伊去銀行做工到無用，kadang 互伊atasan個罵個下面伊tekanan真大哩，特別講伊對來厝的時間啊有囡仔的囝，有囝個細漢個伊對來巴士伊愛歡喜愛happy， 伊愛tinggalkan伊的status kerjaan sebagai manager去外口去这个银行，伊对厝伊hanya sebagai papa saja, sebagai suami aja， jadi kerjaan tidak bawa pulang ke rumah。 Jadi kalau misalnya orang kongki merasa menemukan kegagalan atau kesulitan atau halangan nih, kangkong mikir kiwala sini orang tadi ai coba ki renungkan, coba meditasi. Walau terlepas dari ini keakuan, aku adalah kegagalan, itu terlepas dari ini syahwat, ini pikiran, ini konsep. Jadi walau saya kosongkan walau pikiran. Kedua walau saya mulai做kayak mikir, misalnya walau malas kan kong wai, ya udah walang coba esai ki ceng mikir kong ki ane teh hidroponik awal esai ceng mikir ceng hoa ceng cai ane mikir yang walang suka misalnya menggambar melukis men langsung berhadapan ke langsing tesali walang esai mulai membaca kaki tak misalnya kisah sang kuda kisah itu kalau lang sukses kucai lang anjua kangko anjua tindas anjua kesulitan anjua jatuh bangun kiki lulu sebelum cincin kongkim walang kuat ilang jauh se atau walang kaki esai kuat hujoi kosu kuca hujoi anjua lakni ki mengurung diri ya lakni ki hamia kusyua hamia syuku menyiksa diri nampak menyiksa diri. Jadi ini supaya walang terlepas dari walang rasa cemas, walang keakuan, ini walang yang cingkang-cing dalam melepaskan diri dari kecemasan, dari rasa takut, dari ketidakpastian. Wah, ini sekai pada dasarnya kesunyataan, sifat asli tidak pasti. Bukan wah sekarang kangkong pun kangkong. Walang siakong walang bunte si saya jatuh walang pika lang bunte pak lang bunte kok
kok besar kok ah. Sư phụ bắt con à,我人講市場咪坎坷嘅時，煩惱嘅時，就無人行去落軍厝啊，落軍厝人家困佇誒愛食，本用說人食愛放，本用說人放誒，愛行落來啊，本白啊，就無人看安尼，啊，但我人看你看去，會使去咪去kuburan啊，啊，到去krematorium嘛，你人看都覺得一個紅誒啊，我人袂到會都馬沙，啊，到你去kuburan人家了袂。我人袂困白白呢，蝦米啊？有鋼筋啊！啊，到人去都第一坎坷第一做咯，會鋼筋人過來參拜啊，但人做bangunan安尼，伊人去過去啊。我人國袂安尼，大學愛趁你坐日啊，做8點鐘、9點鐘嘅工作嘛，趁7、8萬安尼會都趁食。我人國袂安尼個，即係嘛個呀？用因呢金剛經。我人coba lepaskan dari walai khawatir walai kekhawatiran. Ya, jadi師父kumpulkan 10 pertanyaan dan jawaban yang berdasarkan konsep Jinggang Jing Sutra Intan supaya bantu orang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat ya. Yang itu 師父用sini cara untuk jelaskan terkait gengcek karena cara lama li kayaknya kalian orang袂曉明白，甲袂曉用呀，semoga bermanfaat，阿彌陀佛。